अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इम्तियाज़। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का लाइव मैच देखने लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम। पहले हम देखते थे टीवी वगैरह में, आज हम देखने जा रहे हैं लाइव। तो जाके देखते हैं कि आज के अच्छा जी, टिकटें तो हमने ले ली हैं, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इंजॉय करने वाला है, लेकिन अल्लाह करे बारिश ना हो जाए कहीं पे। आज चलते हैं स्टेडियम में, देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल मिलता है मैच देखने के लिए, लाइव मैच देखने के लिए। भाई साहब स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बारिश शुरू होगी अब। ये देखें आप, बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं क्या बनता है अभी यार। भाई साहब बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज, ये देख सकते हैं आप। अब पता नहीं मैच का क्या बनता है, अल्लाह ही खैर करे। इतना सफ़र किया है मैच देखने के लिए। ये जी है पीसी होटल, जहाँ पे खिलाड़ी वगैरह सारे हैं। इधर ये सारी, यहाँ पे वो आगे सिक्योरिटी खड़ी है। इधर ये भी सिक्योरिटी खड़ी है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश। चेक करें जी, बारिश चेक कर। भाई साहब क्या देखने आए हो? मैच देखने आए हैं। ये इधर मैच लगा हुआ है, ये देखो। ये जेड़ा मैच लगा खड़ा है ना, ये देखा दो। बारिश हो रही भाई साहब बहुत ज़्यादा, ये देखें। हां बाबू खड़ गया है ना उसे। ये छपरी चेक करा है इन्होंने। ये हमारा सिस्टम चेक करो। बढ़िया। आप भाई साहब मैच देखने आए हो या? भाई साहब बारिश फिलहाल अभी रुक गई है, अभी जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ। ये देखिए ऊपर मौसम भी कुछ साफ हो चुका है। जा रहे हैं, अल्लाह करे अब और बारिश ना आए। माशाल्लाह सब्ज़ा देखें कितना VIP सीन है, ये देखें। भाई साहब स्टेडियम में पहुंच आए हैं और बारिश भी रुक गई है। मौसम आज वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आ गया स्टेडियम, अभी जा रहे हैं एंट्री पॉइंट की तरफ। ये सिक्योरिटी एहलकार बैठे हैं, ये इसका दरवाज़ा है जहाँ से अगर एंटर होती हैं। जा रहे हैं, ये सारे फैन देखें आगे, जो उन्होंने क्रिकेट देखनी है वो जा रहे हैं आगे। अभी हम भी जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, आगे जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। ये सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। भाईजान सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ये सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं। हाँ जी, रोटी आ जाओ खाते हैं आगे। हाँ भाई साहब रश चेक करें, क्रिकेट के शौकीन हजरात।
لو جی فائنلی بھائی جان ہم اسٹیڈیم ابھی جا رہے ہیں آگے اسٹیڈیم کے اندر انٹر ہونے کے لیے. یہ ہے اسٹیڈیم کے باہر کی لک. پیچھے بھائی جان سیکورٹی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکے. ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم کی طرف. گیٹ نمبر ہے جی ہمارا یہ ٹکٹ ہے گیٹ نمبر 10. اس کے بعد اسٹیڈیم کے اندر آئیں گے. یہ ہمارے ٹیم ورک ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں. ماشاءاللہ موسم بہت خوبصورت بن گیا. ویسے موسم انجوائے کرنے والے موسم. یہ ہے بھائی جان اسٹیڈیم کی فائنل لک. یہ ہے اسٹیڈیم اور یہ ہمارے باشندے ہیں. آجو آجو بھائی جان بارش رک گئی. اب جا رہے ہیں اسٹیڈیم کی طرف. بارش کی وجہ سے میچ لیٹ ہو گیا تھا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ 4:30 بجے انٹری ہوگی آپ کی. بیٹھے ہیں اپنے گیٹ کے سامنے. یہ 10 نمبر گیٹ ہے. بھائی جان ہماری انٹری ہو گئی ہے. اب ہم اسٹیڈیم میں آ چکے ہیں تقریباً. یہ کنٹینز وغیرہ ہے. کھا لو بھائی ادھر بھوک لوگ ہیں ادھر کھا لو. یہ بھائی جان اسٹیڈیم کا ویو ہے. ماشاء اللہ واقعی یار نا لائیو دیکھنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے اسٹیڈیم کا پورا ویو. ہے جی بھائی جان اسٹیڈیم کی فائنل لک. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے. یقین کریں یہ فائنل لک بھائی لائیو دیکھنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ اس کے اندر بھی پریکٹس چل رہی ہے. دیکھیں یہ سارے اسٹیڈیم کرکٹر ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں. وہ سائڈ پہ پاکستانی کر رہے ہیں وہ سامنے یہ والے اور یہ والے کر رہے ہیں پاکستان اسٹیڈیم. ماشاء اللہ نظارہ ہی اور ہے لائف دیکھنے کا. یہ LED لگی ہوئی ہیں. یہ اوپر کیمرے وغیرہ. موسم سب سے جو اہم بات ہے نا موسم بہت زیادہ اچھا. لو جی بھائی جان فائنلی ٹیمیں آ گئی گراؤنڈ کے اندر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جان واقعی مزہ ہی اور ہے لائیو دیکھنے کا میچ. بہت مزہ آ رہا ہے. یقین کریں جہاں پہ آ کر دیکھ کر. بھائی جان ابھی فل رات ہو گئی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے رات کے منظر. پورے اسٹیڈیم میں کراؤڈ بھی کافی سارا ہے. ماشاءاللہ مزہ بہت آ رہا ہے لائیو دیکھنے کا. LCD پہ یا موبائل میں دیکھنے کا ایک الگ مزہ ہے لیکن یہاں پہ آ کر دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں. بہت مزہ آ رہا ہے. آپ میں سے بھی کوئی اگر دوست آیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور آپ نے کون سا میچ دیکھا ہے.